barini gate Swkangno Salaiza, Korochini local MDC, Gones Deporma Tongo, Chini Burimothani leaders, XCM Ropo Tongo, Chini additional SP, SDPO, OC Radhapur, Boro Tongo. Police এবং এই প্রামথানি পিকেটার जो किसी को कैसा understanding like police has assured us in the next 48 hours or maybe slightly more than that বড় যে 7 জন বড় গ্রেফতার হয়নি আইনি ব্যবস্থা না আইনের বিরুদ্ধে তো কেউ যেতে পারে না এটা পুলিশও পারে না আমিও পারবো না আইনে যা আছে আইনের ধারাকে মেনেই ওনারা শাস্তির ব্যবস্থা করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর বললেন যে 12 ঘন্টা বন্ধ এবং রসাই নাহার যাচ্ছে না and let the peace prevail and we have very high confidence on police department they are capable they will tackle this situation এবং anti social যারা তাদের উপর ওনারা অ্যাকশন নেবেন এই ভরসা আমাদের আছে এমডিসি সাহেব বল भाई जों जे 27 तारिख खुमलं 19ता बिसिना तयै जों खायसे बन्दा बकमानि आबना जों सिनि बन जों कन्टिन्यू तिनि फुंनिसिमे कन्टिन्यू ताब जों चलि दंमानि बेबा जों अबनो साइमानका जे बरक सामुं हामिया खायनाय सामुं सित्रा खायनाय बरकनो रमनानि बागै जोंना कक रखा सिनारा सिनि पुलिस पार्सन है एडिशनल एसपी साहब एसडीपी साहब ओसी एलपी साहब दङ बंनि बसखांनो जोंना कक रुवै जों तिनि जे 12 घन्टा बन्द खमने अब जों रसायना हासिनाय बनि बागै जों जत चिनि तंग कसं तंनाय बंनि तिनि जों नाकार मुंसानो तामनि बागै हिंखाय जे बररक अबहाय हामिया सित्रा खाय दंमोन एरियाव जों काहामखि तंनानै शान्ति बाबे तंनानै बागैनो जों जे कालपिट दंनो रमनानै बागैनो जों कष्ट रखा बा बन खालाया आबन बागै खमासानो जों दाबो खेब कालपिट दंनो बे समस्या तांनाय रनो पुलिस रमनानै कक रुमानि बिसिंतिनो जों तिनिनि बन्न रसैनो हाका जतननो हामबाय ताइ तिनि जरा जों जरा पिटिं खायने बा जरा जों गेदारिं नाय रनो जों जत लिडार रनो अककनो पुसकै मा सानाय थाङै काहाम करगे नगो किफुलि थानाय बागै चिनि बन अननो जों रसैना जका जतननो हामबाय खुलुमबाय ता कैसे सुमुगा सर जुदि न ताबु रम जागे खता मंगनाय सर ता कग्रमानि परे कगनारि के जोंहाबो नेक्स्ट सानाय ता मंगनाय रमजे जुदि खत जों कग्रमानो जों मा नासिंनाय रमजे जुदि हागे ता मंगनाय जोंहाबो नेक्स्ट जों कग्रलाय कय दिन रे खासा कगले बरक अलरेडी मियानि छौ सुरु खायजा बरसकर बर खारजा बर खारजने बागे बरन रमै मियां दंहा फेबा पुलिस र बनो सेस खायदा तम कय दिन छैन जुदि मै आगे जों बसखनो पडके ता मंगनाय जों सागलायनाय अब जों सागलायनाय एडभान्स जों बाहायके जों ওকে চলছিল তো কথাবার্তার মাধ্যমে এটা লিটিগেশন হয়ে গেছে এখন উজ্জ্ব হয়ে গেছে কিছু ছিল বিগত 1-2 দিন ধরে একটু সমস্যা করছিল পুরো এরিয়াতে তার উপর বেস করে ওরা স্ট্রাইক করে গেছে স্যার এমনি যেটা স্ট্রাইক হইতেছিল এখানে কোনো প্রবলেম হইতেছে সরি এখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে না না এখনো কোনো প্রবলেম হয়নি এবং পিসফুল আছে পুরো এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন টোটালি রাস্তা আর হয়ে গেছে অলৌকিক তখন তো ছাড়িয়ে দিছে না স্যার